El comunicador de Marcus crepitó con electricidad estática mientras corría por los pasillos metálicos de la estación espacial Aurora 7. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo, creando sombras danzantes en las paredes. Su respiración se aceleró cuando escuchó los gritos ahogados de sus compañeros desde la sección de laboratorios. «Marcus, responde». La voz de Lisa resonó desde su auricular. Las criaturas han roto el sello de contención en el nivel 3. Él se detuvo ante una puerta blindada, sus manos temblando mientras introducía el código de acceso. Durante 3 años había trabajado como ingeniero en esta estación de investigación, pero nunca había enfrentado algo así. Los especímenes alienígenas que estudiaban habían estado dormidos durante décadas hasta que algo los despertó hace 2 días. La puerta se abrió con un siseo y Marcus se encontró cara a cara con una figura encapuchada. La criatura medía casi 2 metros de altura, su cuerpo cubierto por una túnica plateada que brillaba con una luz propia. Lo más inquietante era que no podía ver su rostro, oculto completamente por una máscara metálica sin características. «No corras», dijo la figura con «Estás en peligro si permaneces con los otros». Marcus retrocedió, su corazón latiendo como un tambor. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» La criatura levantó una mano, revelando dedos largos y elegantes. «Mi nombre es Sara. He estado observándote. Marcus Williams. Eres diferente a los otros humanos». «¿Diferente cómo?», preguntó él, aunque una parte de su mente le gritaba que huyera. «Tienes algo que mi especie perdió hace mucho tiempo». Sara se acercó lentamente. «Compasión genuina. He visto cómo tratas a las criaturas en los laboratorios, incluso a aquellas que otros consideran monstruos». Los gritos se intensificaron en la distancia. Marcus sabía que debía ayudar a sus compañeros, pero algo en la voz de Sara lo mantenía inmóvil. Había una tristeza profunda en sus palabras, una soledad que él reconoció. «Mi rostro», continuó Sara, «no lo he mostrado a nadie en 73 años terrestres. Mi pueblo cree que es una maldición hacerlo ante especies inferiores». «¿Por qué me dices esto?», Marcus preguntó, genuinamente curioso ahora. Sara guardó silencio por un momento largo. «Porque pronto conocerás a mi reina. Y ella querrá saber por qué he roto nuestras leyes más sagradas por un humano». De repente, una explosión sacudió la estación. Las luces se apagaron completamente, sumergiendo el pasillo en la oscuridad total. En la negrura, Marcus sintió una mano fría tocar su rostro con una gentileza sorprendente. «Mantente cerca de mí», susurró Sara. «Lo que viene ahora cambiará todo lo que conoces sobre el universo». Marcus tragó saliva, sabiendo instintivamente que su vida nunca sería la misma. En la distancia, un nuevo sonido se alzó, el zumbido profundo y resonante de naves espaciales aproximándose. No eran naves humanas. Parte 2. Marcus siguió a Sara por pasillos que parecían cambiar su configuración con cada paso. La estación Aurora 7 se transformaba ante sus ojos, como si fuera un organismo vivo respondiendo a la presencia alienígena. Las paredes metálicas brillaban ahora con patrones luminosos que pulsaban al ritmo de un corazón gigante. «¿Qué está pasando con la estación?», preguntó Marcus tocando una pared que se sentía tibia bajo sus dedos. «Nuestra tecnología se está fusionando con la tuya», explicó Sara sin detener su marcha. «Mi reina ha estado durmiendo en el núcleo de esta estación durante 50 años, esperando el momento correcto para despertar». Marcus se detuvo abruptamente. «La reina ha estado aquí todo este tiempo. ¿Cómo es posible que no la detectáramos?». Sara giró hacia él, su máscara metálica reflejando las luces pulsantes. «Su nave se estrelló en este sector del espacio hace décadas. Los humanos construyeron su estación de investigación directamente sobre los restos sin saber lo que habían encontrado realmente». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcus. Todos los experimentos, todas las investigaciones que habían realizado en Aurora 7 habían sido influenciados por la presencia de la reina alienígena. Los especímenes que estudiaban no eran especímenes en absoluto, sino fragmentos de su esencia, partes de su ser que se habían dispersado tras el accidente. «¿Por qué después que tú llegaste?» Sara se acercó más, su voz apenas un susurro. «Tu presencia, tu forma de pensar despertó algo en ella que había permanecido dormido. Los demás humanos ven solo datos y números. Tú ves vida, incluso en lo que otros consideran abominaciones».
Continuaron caminando hasta llegar a un ascensor que Marcus nunca había visto antes. Las puertas se abrieron sin que nadie las tocara, revelando un interior que parecía hecho de cristal. Cuando entraron, Marcus sintió como si estuvieran descendiendo a través del espacio mismo, pasando estrellas y nebulosas como si fueran simples decoraciones. «Sara», dijo Marcus finalmente, «¿por qué ocultas tu rostro?». Ella permaneció en silencio durante tanto tiempo que Marcus pensó que no respondería. Finalmente, habló con una voz llena de dolor. «Mi especie cree que nuestros rostros reflejan nuestras almas. Mostrar el rostro a otra especie es compartir nuestra esencia más profunda. Es un acto de vulnerabilidad absoluta. ¿Y por qué estás dispuesta a hacerlo conmigo?». Porque Sara levantó sus manos hacia su máscara. «En 3 años observándote, he visto tu alma, y no temo que veas la mía». El ascensor se detuvo con un suave zumbido. Las puertas se abrieron revelando una cámara circular inmensa. En el centro, suspendida en una matriz de energía dorada, se encontraba la forma más hermosa y aterradora que Marcus había visto jamás. La reina alienígena medía al menos 4 metros de altura. Su cuerpo envuelto en una sustancia que parecía luz solidificada. Su rostro, visible a diferencia del de Sara, era de una belleza alienígena que desafiaba toda descripción. Sus ojos, del tamaño de platos, brillaban con una inteligencia antigua y profunda. «Ella está despertando», susurró Sara, «y cuando lo haga completamente, decidirá el destino de tu especie». Marcus tragó saliva mientras se acercaban a la figura suspendida. Podía sentir un poder inmenso emanando de la reina, una fuerza que podría destruir mundos enteros o crearlos desde la nada. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó. «Eso», dijo Sara comenzando finalmente a quitarse la máscara, «depende de lo que vea en ti». Hasta aceptres the queen's eyes open slowly, like 2 golden suns rising over an alien horizon. Marcus felt his knees weaken as her gaze settled upon him, but he forced himself to remain standing. The energy in the chamber intensified, making the air itself seem to vibrate with invisible frequencies. So, the queen spoke, her voice resonating not through sound, but directly in Marcus' mind. «This is the human who has awakened something in my daughter». Marcus glanced at Sara, who had frozen with her mask halfway removed. «Doctor», he whispered. «Thara is my heir», the queen continued, her form beginning to descend from the energy matrix. «The next in line to rule our empire of 17 galaxies, and she has chosen to reveal her face to a member of a species we have observed but never contacted». The queen's feet touched the crystalline floor, and immediately the chamber began to change. Walls stretched upward into impossible heights, while constellations of stars appeared in what had been solid matter moments before. Marcus realized he was no longer on Aurora 7, but in some space between spaces, a realm where the Queen's will shaped reality itself. «Your species fascinates us», the Queen said, walking toward Marcus with fluid grace. «So young, yet so determined to reach beyond your small world. So violent, yet capable of such unexpected kindness». Marcus found his voice, though it came out as barely more than a whisper. «What do you want from us?» The question, the Queen replied now standing directly before him, is what you want from us. Your people have been studying fragments of my essence for years, trying to unlock the secrets of interstellar travel, of energy manipulation, of consciousness transfer. You seek to become like us. Not all of us, Marcus said, surprising himself with his boldness. Some of us just want to understand, to learn, to find our place in something bigger than ourselves. The Queen tilted her head, studying him with those immense golden eyes. Interesting. And what about you, Marcus Williams? What do you seek? Marcus thought about the question seriously. During his time on Aurora 7, he had indeed been fascinated by the alien specimens they studied, but not for their potential aplicaciones. He had been drawn to them because they represented life forms that had evolved under completely different conditions, yet still showed signs of consciousness, of awareness of something that might be called emotion. I want to understand what makes life possible, he said finally, not just biological life but consciousness itself. The spark that makes a being more than just organized matter. The Queen's expression shifted, showing what might have been surprise. You seek to understand the soul. If that's what you call it.
Yes, behind him, Marcus heard a soft rustling sound. He turned to see Sarah finally removing her mask completely. What he saw took his breath away. Her face was humanoid, but ethereal, with skin that seemed to be made of pearl and silver. Her eyes were large and dark, filled with depths that spoke of centuries of experience. Most striking were the intricate patterns of light that flowed beneath her skin, like living tattoos that pulsed with her heartbeat. "She is beautiful," the queen observed, watching Marcus's reaction carefully. "But among our people, she is considered flawed. Those patterns of light you see are emotions made visible. In our culture, such displays of feeling are seen as weakness." Marcus looked at Sarah with new understanding. "That's why you hide your face, because your people can see your emotions." Sarah nodded, her voice now unfiltered by the mask, revealing tones like crystal chimes in a gentle wind. "Every joy, every sorrow, every moment of fear or hope shows on my face. My mother's people believe that true strength comes from emotional control, from keeping one's feelings hidden." "But I find your emotions beautiful," Marcus said softly. "They show that you're alive, that you care about things beyond yourself." The queen moved closer, her presence overwhelming yet not threatening. "This is why my daughter broke our most sacred law for you. In our observations of humanity, we have seen countless examples of cruelty, of selfishness, of species-destroying short-sightedness. But we have also seen moments of compassion that shine like beacons across the darkness of space." Marcus felt the weight of the queen's words. "You've been testing us, evaluating, deciding whether your species deserves to survive this transition to galactic consciousness, or whether you will destroy yourselves and potentially threaten other worlds in the process." The implications of this statement hit Marcus like a physical blow. "You're deciding whether to eliminate humanity. We are deciding whether to guide you," the queen corrected. "The universe is vast, but resources are not infinite. Space for growing civilizations is limited. We cannot allow dangerous species to spread unchecked among the stars." Marcus looked around the impossible chamber, at the stars that wheeled overhead, at Sarah whose face showed patterns of light that he was beginning to recognize as hope and fear intermingled. The fate of his entire species might depend on this conversation. After the queen gestured, and suddenly Marcus found himself viewing Earth from space, but not as he had ever seen it before. The planet was surrounded by a web of energy that pulsed with every heartbeat of humanity's collective consciousness. He could see bright spots where acts of kindness occurred, dark patches where violence and hatred flourished, and swirling patterns where creativity and innovation bloomed. "This is how we see your world," the queen explained, "not as a physical object, but as a living organism of interconnected minds and souls. Every human action creates ripples in this web, affecting the whole." Marcus watched in fascination as he witnessed the birth of a child in Tokyo, sending waves of joy across continents, while a war in Africa created spreading darkness that seemed to consume light wherever it touched. But he also saw something else, countless small acts of compassion that pushed back against the darkness, tiny points of light that connected to form larger networks of hope. "We see the potential," Sarah said, moving to stand beside him. "But we also see the danger. Your species is approaching several critical thresholds simultaneously: artificial intelligence, genetic manipulation, interstellar travel, weapons of mass destruction. The decisions made in the next century will determine not just your survival, but your character as a galactic civilization." Marcus turned back to the queen. "And you've made similar decisions about other species?" The queen's expression grew sad, and for a moment her alien features seemed almost human in their grief. 17 times we have encountered species at your developmental stage. 7 we guided successfully to galactic citizenship. 10 we were forced to contain before they could spread their destructive tendencies beyond their home systems." "Contain," Marcus repeated, understanding the euphemism. "You destroyed them. We prevented them from destroying others," the queen corrected firmly. "The universe is not kind to species that cannot control their aggressive impulses. Better that 10 destructive civilizations never reach the stars than that they contaminate the galaxy with warfare and hatred." Marcus felt the weight of billions of lives pressing down on him.
What makes the difference between the species you guide and those you contain? Empathy, Sarah answered immediately. The ability to see beyond one's own immediate needs and desires. Species that develop true empathy before they develop interstellar capabilities tend to become positive forces in the galaxy. Those that don't, she didn't need to finish the sentence. Marcus understood. He thought about humanity's history, about the wars and genocides, but also about the heroes who had risked everything to save others, about the gradual expansion of human rights and dignity across cultures and centuries. How do you measure empathy on a species-wide scale? He asked. The Queen moved her hand, and the view of Earth changed. Now Marcus could see individual humans as points of light, some bright, some dim, some flickering between light and darkness. But what struck him was how the bright points seemed to be growing more numerous, creating networks that span the globe. We look for individuals who can bridge differences, the Queen explained. Humans who can see past race, religion, nationality, every species boundaries. We look for those who treat other forms of consciousness with respect, regardless of how different they might be. Marcus thought about his work on Aurora 7, about how he had always tried to approach even the most alien specimens with curiosity rather than fear, with respect rather than disgust. He remembered staying late to ensure the creatures were comfortable, talking to them even when protocols suggested they were intelligent enough to understand. "That's why you notice me," he said suddenly. "Not because I was special, but because I treated your essence fragments as living beings rather than test subjects." Exactly, Sarah's patterns of light brightened, showing what Marcus was learning to recognize as pride and affection. "In 3 years, you were the only human who consistently showed genuine care for beings that were completely alien to you." The Queen nodded approvingly. "This conversation itself is a test, Marcus Williams. How do you react when faced with the knowledge that your species' survival hangs in the balance? Do you become defensive, aggressive, podcaster? Do you try to bargain or threaten?" Marcus realized she was right. Every word he spoke, every reaction he showed, was being evaluated not just as his individual response, but as a representative sample of humanity's potential. The pressure was almost overwhelming. But then he looked at Sarah's face, at the gentle patterns of light that showed she was hoping for him to succeed, and he found his center. "I'm terrified," he admitted honestly. "But I'm also grateful that you're giving us a chance, that you're taking the time to evaluate us rather than making assumptions. If Primero were in your position, with the responsibility for maintaining peace across 17 galaxies, Primero would probably make the same hard choices." The Queen studied him for a long moment. "And what would you say to convince me that humanity deserves guidance rather than containment?" Marcus took a deep breath, knowing that his next words might determine the fate of his species. Parte 5. Marcus cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de toda la humanidad en sus hombros. Cuando los abrió, miró directamente a los ojos dorados de la reina con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. "No puedo prometerte que mi especie sea perfecta", comenzó lentamente. "Somos violentos, egoístas, a menudo estúpidos en nuestra arrogancia. Pero también somos la especie que produce individuos capaces de sacrificar sus vidas por completos extraños. Somos los que crean arte que trasciende todas las barreras, música que puede hacer llorar a seres que nunca han conocido el dolor humano". La reina permaneció inmóvil, escuchando atentamente mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas. "Hemos cometido genocidios terribles", continuó Marcus, "pero también hemos desarrollado conceptos como los derechos humanos universales. Hemos creado armas que pueden destruir mundos, pero también medicinas que salvan millones de vidas. Somos una especie en transición, luchando entre nuestros impulsos primitivos y nuestros ideales más nobles". Sarah se acercó más, sus patrones de luz mostrando una mezcla compleja de esperanza y preocupación. Marcus podía ver en su rostro alienígeno una comprensión profunda del dilema que enfrentaba. "Lo que nos hace únicos", Marcus continuó encontrando confianza en su voz, "es precisamente esa lucha interna. No somos una especie que haya alcanzado la perfección. Somos una especie que reconoce sus defectos y trabaja constantemente para superarlos. Cada generación de humanos intenta ser mejor que la anterior". La reina extendió una mano.
Y súbitamente Marcus pudo ver la historia de la humanidad desplegándose ante él como un tapiz viviente. Vio las crueles conquistas y las guerras devastadoras, pero también vio a individuos que se alzaron contra la injusticia, que eligieron el amor sobre el odio, la compasión sobre la crueldad. «Observa más de cerca», murmuró la reina, y la visión se enfocó en momentos específicos de la historia humana. Marcus vio a una mujer arriesgando su vida para esconder refugiados durante una guerra. Vio a científicos compartiendo descubrimientos médicos vitales sin buscar beneficio personal. Vio a personas comunes realizando actos extraordinarios de bondad, no porque esperaran recompensa, sino simplemente porque era lo correcto. Estos momentos, dijo Marcus con voz emocionada, estos son los que definen realmente a la humanidad, no nuestros fracasos, sino nuestra capacidad de elegir algo mejor. Pero también vemos esto, la reina cambió la visión, mostrando escenas de destrucción ambiental, conflictos religiosos, odio racial. Marcus asintió gravemente. Sí, eso también somos nosotros, no voy a negarlo. Pero fíjate en algo. En cada una de esas escenas terribles también hay humanos luchando contra esa destrucción. Por cada persona que contamina hay otra que se dedica a limpiar. Por cada fanático que predica el odio hay otros que enseñan tolerancia. Zara habló por primera vez en varios minutos, su voz como campanada suave. Mi madre, he estado observando a Marcus durante 3 años. En ese tiempo he visto cómo trata no solo a otras personas, sino a toda forma de vida. Incluso a las criaturas más alienígenas les muestra respeto y curiosidad genuina. Un individuo no define a toda una especie, respondió la reina, aunque su tono sugería que estaba considerando las palabras de su hija. Pero Marcus no es único. Durante mis observaciones he identificado millones de humanos que muestran patrones similares de comportamiento empático. Están creciendo en número, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Marcus sintió una chispa de esperanza. Eso es cierto. Cada generación de humanos parece más consciente de su conexión con otras formas de vida. Los jóvenes de hoy se preocupan más por el medio ambiente, por los derechos de las minorías, por la paz global que cualquier generación anterior. La reina caminó lentamente alrededor de ellos, su presencia inmensa llenando el espacio imposible de la cámara. Las especies que hemos guiado exitosamente mostraron patrones similares, un porcentaje creciente de individuos empáticos, una tendencia generacional hacia mayor compasión, la capacidad de reconocer y aprender de errores pasados. ¿Y las especies que tuvieron que contener? Preguntó Marcus, aunque temía la respuesta. Mostraron inteligencia brillante, tecnología avanzada, pero una incapacidad fundamental para ver más allá de sus propios intereses inmediatos. Cuando se enfrentaron con la evidencia de su propia destructividad, reaccionaron con negación o agresión, nunca con autorreflexión genuina. Marcus comprendió la importancia crucial de ese momento. Estoy aquí, reconociendo nuestros defectos, porque creo que podemos cambiar, porque ya estamos cambiando. La reina se detuvo frente a él, sus ojos dorados estudiando cada matiz de su expresión. La pregunta final, Marcus Williams, no es si tu especie es perfecta. La pregunta es si está dispuesta a seguir creciendo, a aceptar guía de civilizaciones más antiguas, a convertirse en un miembro responsable de la comunidad galáctica. Marcus respiró profundamente, sabiendo que su respuesta sería crucial para el destino de la humanidad. Hasta 14-6B, sí, respondió Marcus sin vacilación. Estamos listos para crecer, pero necesito que entiendas algo sobre la humanidad. No respondemos bien a la imposición externa. Nuestra historia está llena de resistencias contra quienes intentan controlarnos, incluso cuando sus intenciones son buenas. La reina arqueó lo que podrían haber sido cejas en un rostro más humano. ¿Sugieres que mi pueblo, con milenios de experiencia guiando especies hacia la madurez galáctica, debe adaptar nuestros métodos a las peculiaridades humanas? Marcus se dio cuenta de que estaba caminando por una cuerda floja. Sugiero que las especies más exitosas que han guiado probablemente fueron aquellas que participaron activamente en su propia evolución, en lugar de ser simples receptoras pasivas de sabiduría externa. Sara emitió un sonido que Marcus comenzó a reconocer como risa alienígena, sus patrones de luz brillando con diversión. Madre,
Él tiene razón. Nuestros registros muestran que las civilizaciones más exitosas fueron aquellas que desarrollaron sistemas de mentoría colaborativa, no de dominación benevolente. Interesante perspectiva, admitió la reina. Y Marcus pudo detectar un matiz de aprobación en su voz telepática. ¿Qué propones entonces? Marcus sintió que se le presentaba una oportunidad única, no solo para salvar a su especie, sino para establecer las bases de una relación que podría beneficiar a ambas civilizaciones. Intercambio, dijo decidido. No solo que ustedes nos enseñen, sino que nosotros también contribuyamos algo valioso. Los humanos hemos desarrollado perspectivas únicas precisamente porque somos jóvenes y aún estamos creciendo. Nuestra forma de ver los problemas, nuestra creatividad nacida de la necesidad, nuestras soluciones no convencionales podrían ser útiles incluso para una civilización tan avanzada como la suya. La cámara se llenó de un silencio que se extendió por lo que parecieron horas. Marcus podía sentir a la reina evaluando no solo sus palabras, sino las implicaciones profundas de lo que estaba sugiriendo. Finalmente, ella habló. En 17 galaxias, ninguna especie emergente ha tenido la audacia de sugerir que podrían enseñarnos algo a nosotros. Marcus tragó saliva, preguntándose si había cometido un error terrible. No es audacia, dijo cuidadosamente. Es reconocimiento mutuo. Ustedes tienen sabiduría y experiencia que necesitamos desesperadamente. Pero nosotros tenemos algo que ustedes podrían haber perdido en milenios de perfección. La capacidad de ver problemas viejos con ojos nuevos. Para su sorpresa, la reina comenzó a cambiar. Su forma inmensa se compactó lentamente hasta que estuvo aproximadamente a la misma altura que Marcus. Su apariencia se volvió menos intimidante, más accesible, aunque conservó toda su belleza alienígena. Explícate, dijo, y por primera vez su voz llegó a Marcus a través del aire, en lugar de directamente a su mente. Marcus sintió que había ganado algo, aunque no estaba seguro de qué. En nuestros estudios científicos terrestres, hemos descubierto que los avances más grandes a menudo vienen de foráneos al campo, personas que no están limitadas por décadas de conocimiento establecido sobre lo que es posible o imposible. Sara asintió vigorosamente, sus patrones de luz mostrando excitación. Es exactamente lo que he observado en Marcus. Él aborda nuestros fragmentos de esencia de manera completamente diferente a otros científicos humanos. Ve posibilidades que ellos ni siquiera consideran porque no está limitado por sus preconceptos. Además, continuó Marcus sintiendo creciente confianza. La juventud de nuestra especie significa que aún estamos desarrollando nuestra identidad galáctica. Podríamos crecer de manera que complemente las fortalezas de las civilizaciones establecidas en lugar de simplemente duplicarlas. La reina caminó hacia una pared que ahora mostraba imágenes de las 17 galaxias bajo su influencia. Marcus pudo ver mundos de belleza indescriptible, civilizaciones que habían alcanzado armonía perfecta entre tecnología y naturaleza, especies que habían trascendido los conflictos que aún plagaban a la humanidad. Estas civilizaciones han alcanzado la paz, dijo la reina, pero también reconozco que han alcanzado una cierta estabilidad que podría llamarse estancamiento. Han encontrado soluciones que funcionan y se han mantenido en ellas durante milenios. La estabilidad es valiosa. Marcus concordó cuidadosamente, pero la creatividad requiere un cierto nivel de caos constructivo. Los humanos aún vivimos en ese caos. Estamos constantemente adaptándonos, experimentando, fallando y volviendo a intentar. Esa podría ser exactamente la energía que una comunidad galáctica madura necesita para continuar evolucionando. Zara se acercó a su madre hablando en un idioma que sonaba como música de viento entre cristales. Marcus no podía entender las palabras, pero los patrones de luz en el rostro de Sara sugerían que estaba argumentando apasionadamente a su favor. La reina respondió en el mismo idioma, y por varios minutos madre e hija mantuvieron una conversación que claramente trataba sobre el destino de la humanidad. Finalmente, la reina se dirigió nuevamente a Marcus en su idioma. Mi hija argumenta que eres la prueba viviente de que tu especie puede aportar perspectivas valiosas,
Dice que en solo 3 años de observarte ha aprendido más sobre la naturaleza de la compasión genuina que en décadas de estudio teórico. Marcus miró a Sarah viendo en sus patrones de luz lo que claramente era afecto profundo y gratitud. Se dio cuenta de que de alguna manera su simple acto de tratar a las criaturas alienígenas con respeto había enseñado a un ser inmensamente avanzado algo sobre la naturaleza del cuidado genuino. ¿Qué decides entonces?, preguntó Marcus, sintiendo que el momento de la verdad le había llegado. Port 7. The Queen stood in contemplation for what felt like an eternity. Marcus watched as the chamber around them shifted once more, now displaying a 3-dimensional map of the known galaxy. He could see the 17 galaxies under the Queen's protection, each one glowing with the steady light of mature civilizations. But he also noticed something else, vast regions of darkness, unexplored and untamed. The universe is larger than we have yet reached, the Queen said, following his gaze. There are mysteries out there that even our advanced science cannot fully comprehend. Dark energy phenomena, consciousness structures we cannot decode, forms of life that exist in dimensions we can barely perceive. Marcus felt a thrill of excitement, despite the gravity of the situation. And you think humanity might be able to help explore these mysteries? Perhaps, the Queen replied carefully. Your species has a remarkable talent for finding unconventional solutions to impossible problems. Your entire history is filled with individuals who succeeded precisely because they ignored what everyone told them was impossible. Sarah moved closer to Marcus, her light patterns showing what he had learned to recognize as hope mixed with determination. I have studied human innovation extensively, my colleague. Your people developed powered flight by ignoring established scientific principles. You split the atom when most scientists believed it was impossible. You sent humans to your moon using computers less powerful than the devices you now carry in your pockets. But innovation without wisdom is dangerous, the Queen countered. The same creativity that sends you to the moon also creates weapons of mass destruction. Marcus nodded seriously. You're absolutely right. That's why we need guidance, not control, but partnership. Help us channel our creativity toward constructive rather than destructive ends. The Queen moved her hand, and suddenly Marcus found himself looking at Earth again, but this time he could see potential timelines branching out from the present moment, like streams of light. Some led to beautiful futures where humans worked alongside alien civilizations to explore the cosmos. Others led to darkness and destruction. The choice point approaches rapidly for your species, the Queen explained. Within the next 50 years, you will either learn to work together as a unified global civilization, or you will fragment into competing factions that will ultimately destroy each other and possibly other worlds. Marcus studied the branching paths of possibility with growing understanding, and your decision now will influence which timeline becomes reality. If we choose to guide humanity, we will provide the knowledge and perspective necessary to help you avoid the most destructive paths, but guidance requires trust and cooperation from both sides. Marcus thought about everything he had learned in this incredible encounter. The weight of representing his entire species was overwhelming, but he also felt a strange sense of peace. He had been honest about humanity's flaws and potential, and now the decision was ultimately out of his hands. I can't speak for all of humanity, he said finally, but I can tell you that there are millions of humans who would welcome the opportunity to learn from more advanced civilizations, people who understand that we need to grow beyond our current limitations if we're going to survive as a species. And I can tell you, Sarah added, her voice filled with conviction, that humanity has already begun to change. The generation now coming to adulthood shows unprecedented levels of global consciousness and empathy. They think of themselves as citizens of Earth first, members of individual nations second. The Queen was quiet for a long moment, and Marcus realized she was communicating telepathically with others of her kind, probably consulting with advisors or councils across the galaxies. The conversation seemed to involve not just thoughts, but entire emotional and conceptual exchanges that human language could never capture. Finally, she spoke aloud again. We have reached a decision. Humanity will be offered guidance, but under conditions that have never been applied to a previous species. Marcus felt his heart race with anticipation and nervousness.
What conditions? First, the guidance will be collaborative rather than directive. We will share knowledge and perspective, but humans must make their own choices about how to apply what they learn. Second, humans who join our galactic community will be expected to contribute actively to solving challenges that face all member species. And third, Marcus asked, sensing there was more. The Queen smiled, an expression that transformed Terreian features into something almost maternal. Third, my daughter Sarah will serve as the primary liaison between our peoples. She has requested this assignment specifically because she believes she can learn as much from humanity as she can teach. Marcus looked at Sarah in amazement. Do you want to work with us permanently? I want to continue learning from you, Sarah replied, her light patterns showing joy and anticipation. In 3 years of observation, you have shown me perspectives on consciousness and empathy that I never encountered in centuries of theoretical study. I believe that by working directly with humans, I can help both our species grow in ways neither could achieve alone. The implications of this arrangement began to dawn on Marcos. This isn't just about saving humanity from destruction. You're proposing a genuine partnership. The universe is vast and full of challenges that no single species can solve alone, the Queen confirmed. Climate adaptation on galactic scales, the management of dark energy phenomena, the ethics of consciousness transfer and artificial intelligence, the exploration of parallel dimensions. These problems require diverse perspectives and innovative approaches. Marcos felt a surge of excitement that made his earlier fears seem small in comparison. We accept. At least I accept on behalf of all humans who are ready to think beyond the boundaries of our single world. The Queen nodded formally. Then let us begin. Aurora 7 will be converted into the first embassy between our civilizations. Sarah will work with selected human scientists and philosophers to develop protocols for sharing knowledge safely and effectively. But first, Sarah said, moving directly in front of Marcos, I have something I need to do. She reached up and touched his face with her elegant fingers just as she had in the darkness of the station corridor. But this time, Marcus could see her face clearly, could read the complex patterns of light that show her emotions in real time. What he saw there took his breath away. Genuine affection, deep respect, and something that might have been love, though it was unlike any human emotion he had ever experienced. Thank you, she said softly, for seeing me as a person rather than an alien, for treating fragments of my mother's essence as living beings worthy of respect, for showing me that consciousness and empathy can transcend the boundaries between species. Marcus reached up to cover her hand with his own. Thank you for giving humanity a chance, for believing we could be better than our worst impulses. As they stood there, human and alien, connected in a moment of perfect understanding, Marcus realized that this was just the beginning. The real work of building a partnership between species, of exploring the mysteries of the universe together, of learning to see beyond the boundaries of their individual worlds was still ahead of them. But for the first time since the crisis began on Aurora 7, Marcos felt genuine hope for the future of his species and for his own role in the vast community of conscious beings that fill the cosmos. The adventure was just beginning.